Ginathag siyang medical doctor nga mahimo ang isa ka tawo nga mapatay kung sa paa maigo kung ini ang matirohan bangod nga nawad-an sa dugo. Ini matapos nga napatay ang si Police Master Sergeant Romulo Galvez matapos maigo sa paa sa gintiro sa ginpatigay nga drug buy-bust operation sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City sa subject person nga si Ronelo Panuncial. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Vicente Itik Iturriaga, ang femoral artery ang isa ka mayor nga ugat nga makita sa hita sa tawo nga konektado sa abdomen. Suno kay Iturriaga, ang ini nga ugat ang nagahatag sa dugo sa mga ugat sa tiil. Suno diri kung ang isa ka tawo ang natiruhan kag ini ang maigo sa paasarang ini nga mapatay sa pagkadula sa dugo bangod nagatubod lang ang dugo. Suno sa doktor kinahanglan nga madala gilayon sa emergency room kag mapaidalom sa surgery agud nga mabuksan ang paa agud nga matap na ang pagtubod sang dugo. Suno kay Iturriaga, kung hindi mahingagaw sa sulod sa isa ka oras mapatay ang pasyente bangod naghubas ang dugo bangod hindi ini madala sa first aid. Ginkumpirmar man sini nga ang isa ka tawo ang sarang nga mapatay bangod sa overdose sang illegal nga droga. Suno kay Iturriaga, ang tawo kung nagagamit sa illegal nga droga ilabi na ang methamphetamine o kung shabu kag na-overdose ang sarang mapatay. Sunod diri ang pagka-overdose ang nangin kausa sang brain aneurysm. Dugang pa sini nga ang brain aneurysm ang isa man ka kausa sang heart attack nga rason sa kamatayon sang isa ka tawo. Suno pa diri ang drug dependent nga tawo ang wala nagapacheck sang ila blood pressure. Ini bangod padayon lang ang mga ini sa paggamit sang ginadumilian nga droga kag ang ini makahibalo nga nagasaka na ang blood pressure. Nahibaluan man nga ang suspect nga si Ronelo Panuncial ang napatay man nga nauna na nga ginhatagan sang sedatives sa ospital bangod nagawaras. Sa karon padayon pa ginahulat ang autopsy result rason sang kinamatay sini.